طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه من يومنا هذا إلى يوم الدين. Alhamdulillah dan salawat serta salam beliau haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المعهد المبارك معهد نور العلوم أن يجعله منبعا للعلوم الظاهرة والباطنة. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di pondok yang diberkahi ini, Pondok Nurul Ulum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sumber ilmu zahir maupun batin. ونسأله أن يبارك في مؤسس هذا المعهد المبارك وأن يرزقه الصحة والعافية. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pendiri pondok ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Gus Musaffa kesehatan yang prima. وأن يبارك في الطلاب والطالبات ويفتح عليهم فتوح العارفين ويجعلهم من العلماء العاملين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, dibukakan cakrawala ilmu kepada santriwan maupun santriwati dan menjadikan mereka al-ulama al-amilin. هذه المعاهد المبارك لها دور كبير ودور عظيم في تربية الأبناء والبنات والطالبات والطلاب وتزكية أنفسهم حتى يصيروا من الأولياء ومن الصالحين. Pondok-pondok yang berdiri di negara kita mempunyai pengaruh besar dalam mendidik anak kita, dalam mendidik santriwan maupun santriwati sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang salihin. فعندما يحضر الطلاب والطالبات إلى مثل هذه المعاهد المبارك أول أن الله ينور قلوبهم ما شاء الله ويزداد عندهم الإيمان وتزداد عندهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. Awalnya dan awal mereka para santriwati maupun santriwan yang masuk ke pondok ini, awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi mereka dan ditambah lagi iman mereka dan ditambah lagi ma'rifah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن لله في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه المعاهد نظرات خاصة. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai pandangan khusus terhadap majlis-majlis semacam ini wahai hadirin. ومن نظر الله إليه وهو كان من الأشقياء جعله الله من السعداء. Barang siapa yang hadir dalam majlis semacam ini yang awalnya dia dicatat oleh malaikat adalah
termasuk golongan orang-orang celaka, Allah ganti dia menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. وملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يترددون على مثل هذه المجالس وعلى مثل هذه المعاهد فيكونون جالسين مع الذاكرين. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala bolak-balik hadir ke majlis-majlis semacam ini dan pondok macam semacam ini, dan orang-orang yang berzikir di dalamnya seraya duduk dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. لأن الذي دلنا على هذه المجالس والذي دلنا على مثل هذه المعاهد من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siapa yang menunjukkan kita, yang mengarahkan kita untuk hadir kepada majelis semacam ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعندما قدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة عمل شيئين أساسيين في الحياة وهما المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار ثم بناء المسجد المبارك. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW datang kota Madinah, hijrah kota Madinah, beliau mendirikan dua pondasi yang kuat. Pondasi yang pertama, beliau mempersaudarakan antara al-muhajirin dan ansor, dan yang kedua beliau adalah membangun sebuah masjid. فيجب على الطلاب والطالبات والحاضرين في مثل هذه المجالس المباركات إخلاص النيات لأجل الله سبحانه وتعالى. Santriwan maupun santriwati yang hadir dalam majlis ini wajib bagi dirinya untuk selalu mengikhlaskan niat sehingga beliau mendapatkan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن ما يخبرنا به مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من أراد الفتوح فعليه بالخدمة في مثل هذه المجالس والخدمة في مثل هذه المعاهد فإن الله يفتح عليه فتوح العارفين. Guru-guru kami berkata, barang siapa yang ingin futuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah dia berkhidmah dalam majlis-majlis ini, berkhidmah dalam pondok-pondok ini, dan selalu berkhidmah dalam majlis-majlis semacam ini. الإمام الغزالي هذا الإمام العارف الكبير بماذا نال هذا العلم؟ بخدمته لإخوانه الطلاب. Al-Imam Ghazali yaitu seorang imam besar. Dengan apa beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau sering berkhidmah kepada kawan-kawannya yang sesama santri. فالكلام كثير إن شاء الله نختصر لأن معنا مجلس بعد ذلك وإن شاء الله يكون ترتيبنا بعد صلاة الفجر في قراءة هذا الكتاب المبارك رسالة المذاكرة للإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan mohon maaf beliau tidak berbicara panjang dan ceramah panjang pada saat ini karena beliau punya ada janji dan waktu, dan insya Allah setiap subuh di sini akan dikaji kitab Risalah Al-Mudzakarah karangan Imam Haddad khusus santriwati, mungkin khusus ibu-ibu ini. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة المباركة وكما جمعنا في هذا المعهد المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على حوض حبيبنا محمد سيد الكونين. آمين. وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وأن يبارك في هذا المعهد ومؤسس هذا المعهد. آمين. يبارك في طلابه والطالبات. آمين. يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين، يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين. آمين. وكل من تردد إلى هذه الموائد إلى هذه المجالس الله أن يكرمه بكرامة آمين. ظاهرة وباطنة بحق سيد المرسلين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله لنا جلسات إن شاء الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri bersama pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Pondok Pesantren Nurul Ulum 2 Kidul Dalem kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari, cucu dari Sayyidina Umar yang dulu saudaranya juga pernah menginap di rumah ini, Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah SWT dengan kita memandang orang soleh, apalagi memandang orang-orang yang nasabnya sangat istimewa. Jadi kita yakin beliau pasti pernah memandang ayahnya, ayahnya pernah memandang ayahnya lagi, terus sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab begitu sering memandang, bersentuhan dengan Rasulullah SAW, sehingga rentetan apa istilahnya ini, nasab memandang, bersentuhan dengan orang-orang soleh sampai pada Rasulullah SAW ini, insya Allah akan menjadi saksi kita semuanya bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, kita mencintai orang-orang soleh, kita mencintai para ulama, dan kita harus yakin ya, dengan kecintaan kita kepada beliau-beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau-beliau semuanya. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah, yang mensyafaati, yang bisa mensyafaati kelak di akhirat ada 3. Pertama al-anbiya, yaitu para nabi, terutama syafaatul uzma yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tsummal ulama. Tsumma di sini tadullu ala tartib, urutan. Berarti urutannya setelah Nabi adalah para ulama. Tsumma syuhada, kemudian para orang-orang yang mati syahid. Ya. Di mati syahid itu masih di bawah para ulama, sampai dikatakan oleh Syekh Hasan Basri, tinta para ulama ini lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada darah para syuhada. Ya. Sehingga kecintaan kita kepada para ulama, terutama ulama-ulama yang mempunyai nasab yang berhubungan dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga Rasulullah SAW, ya, insya Allah tidak sia-sia. Pandangan kita tadi dibarengi dengan mahabbah tidak sia-sia. Bahkan banyak sekali kaul keterangan dari para ulama kita ketika kita memandang orang-orang soleh dengan pandangan yang penuh dengan ta'zim wa mahabbah, memuliakan dan cinta, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita 40 hari dan mendorong, menjadikan kita untuk semangat beribadah. Ya. Begitu juga ketika kita memandang orang-orang yang fasik, maka juga akan menjadikan hati-hati kita ini terdorong untuk berbuat
maksiat. Ya. Makanya ulama-ulama kita kan memberikan contoh, rumah-rumahnya itu diberi foto gambarnya para ulama. Ini tidak dengan memandang ulama, dengan memandang wajah beliau dengan rasa takdim dan cinta, ini diharapkan ya kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat, di samping Allah SWT akan memberikan kita pertolongan, dorongan untuk berbuat baik.